kayak penting nggak ya? Langsung gitu ya kali ya? Jangan terlalu baku aja, udah kayak ngomongin santai aja lu gua. Ya udah. Sama temen. Oke. Hai guys, kita dari podcast Paket Hemat. Nama gue Steven, Indra. Sean. dan ini Leo. Oke, topik kita hari ini adalah tentang relationships. Oke nih, pertanyaan pertama nih ya. Menurut lu pada, pas kita masih high school, SMA gitu ya, penting nggak sih kita tuh punya pacar, perlu punya pacar itu penting nggak sih? Menurut kalian nih? Mulai. Gue gak tau sih. Lu dulu lah, Dra. Menurut gue ya. Gue sih enggak. Menurut gue ya penting lah. Buat ada experience-nya. Kalau lu gagal di awal kan nanti lu belajar gitu. Jadi nanti in the future you won't make the same mistake gitu. Jadi lu belum experience dong? Gue sebenarnya belum sih. Jujur aja belum ya. Cuman pas lu high school nih, lu ada nggak sih kayak lu suka sama orang gitu? Oh, kayak gue pikir, gue pengen nih. Oke, sabar. Di sini yang pas high school pernah pacaran siapa aja? Nggak ada ya? Ini kita cut atau enggak sih? Enggak. Oh ini nggak cut. Oh apa? Ulang. Di sini yang high school pernah pacaran siapa dulu? Oke lah, Kita pas berdua. sekolah lah, pas sekolah lah. Iya. Kita berdua. Iya, kita berdua sih. Paling kita berdua dulu. Lu juga pernah. Cuman Gua SMP ya. Ini Gue belum. Nah, kenapa alasannya tuh kenapa? Lu nggak mau apa? Gak dapet lah, lu jangan kayak begitu dong. Kalau mau juga boleh. Tapi nggak salah. Nggak salah lah. Lu jahat sih. Oke, bentar nih. Lu sengaja nggak? Lu sengaja coba? Enggak, cuma Jomblo pilihan. Gue nggak sengaja anjing jomblo 10 tahun. Nggak. cuman lu apa kayak lu ada pikiran nggak sih? Oh, ini gue suka cewek nih. Gue pengen tembak rasanya. Gue pengen pacaran sama dia nih. Gue pengen tampil deket sama dia lagi gitu. Lu pernah nggak sih ada kayak gitu? Pasti adalah. Ya 1-2 biji adalah gitu. Dua. Hah? Dua. Enggak 1 atau 2 biji lah ada. Satu atau dua? Satu atau dua. 1 anjing. Jujur aja. Ya, ada. Santai. Jangan panas gitu. Jangan panas gitu. Gue mulu anjing. Ya gitu udah lanjut next. Kalau Paling sering ya. Nah itu yang bilang tuh. Itu jangan lanjut next dulu. Tunggu, kita perlu dissect dulu masalah. Apa ada? Menurut lu kenapa gagal? Lu ada berusaha nggak? Iya, berusaha nggak? Menurut gue sih karena gue kurang berani aja ya orangnya. Kayak nggak ada self confidence ya? iya lumayan gitu juga nggak ada self confidence gitu. introvert lah ya? Enggak sih? Enggak, introvert sih enggak, gue lumayan suka joke around juga sih di sekolah kayak sama teman-teman ya. Sama cewek-cewek juga lumayan deket sih. As friends. Iya, as friends. Friendzone. Enggak gitu juga. Komennya dan Kayak lu sekarang lah di friendzone. Itu jangan bahas. Jangan ingetin. Kasih lah namanya siapa. Iya. Random Nggak nih boleh. orang nih. nggak boleh. Jangan name drop dulu. Oke, lanjut. Kenapa tadi? Lu bertanya. Iya. Karena gue kurang confident aja lah. Lu kenapa kurang confident? Lu ngerasa kurang bagus apa gimana? Oh. Wah. Udah agarin Kurang bagus sih kayaknya. Host kita enggak. bagus ya. Cuman gue malu-malu banget jadi orang kalau misalnya sama orang yang gue suka gitu. Tapi sama orang lain enggak? Sama Rasanya orang lain enggak. Kalau gue udah suka orang itu, gue biasanya malu-malu sama orang itu gitu. Terus jeleknya di yang situ. lu suka? Hah? Oh, enggak itu. yang lu suka lu benar-benar kakinya gini ya? Apa ya? Gini wobble gitu, wobble. Gemeteran. Ya begitulah ya. Pokoknya malu aja intinya. Oke, next. Cuman Next. Jangan ngomong gitu. Oke, jangan. oke. ya, cuman yang orang lu suka ini nih, dia tahu nggak sih kayak lu pernah kasih hint atau apa gitu nggak sih ke dia? Harusnya tahu sih. Soalnya biasanya yang gue suka gue ngomong. Iya, gue suka. Lu nggak berani. Enggak. Oh, gimana? Enggak, bukan kayak jadi pacar cuy. Cuman gue ngomong gitu kalau gue ada feeling gitu. Oh, Lu kasih- lu kasih tau dia jadinya. Iya, Jadi cuma kasih tahu doang. Iya, kasih tahu. Lu kasih hint-nya gini ya di luar WC gitu. Iya, nggak bisa. Ini banget. Dia masuk. Jijik lo, tahu lu jijik lu dah. Tahu heran. Disgusting. Gue cuma bisa ketawa. Bangsa. Gue cuma bisa ketawa. Time out udah panas. Jadi lu kasih tau dia nih kan? Nah, Itu dia reaksi gimana? reaksinya beda-beda lah. Yang paling Beda-beda. lu suka siapa ya? Yang paling lu suka contohnya gimana deh? Lu kasih tau dia terus dia jawabnya kayak gimana? Jawabnya Dia reaksi ya, gimana?
ya dia respect lah kayak ngomong gitu. Terus ada yang gue suka lumayan lama sih itu. Sampai sekarang. Ayo. Enggak, sampai dari udah lama lah, dari ya pokoknya Baru lahir. 4-5 tahun lah. Oh, iya. Lama lah ya. Oke. Terus deket doang ya. Udah perlu tisu nggak? Enggak. Anjing lu. Sekarang udah move on? Sekarang oke lah. Oh, Harus belum? ya, iya udah belum, bukan oke lah Pak. Ya udah, partially udah. Udah. Partially udah. Berarti lo yang tahu kalau dia suka sama lo udah gak ada chance. Iya benar. Dia udah move on soalnya nih. Bener nggak? Dia takut. Keringet-dingin. Oke, nggak jadi. Masih ada. Jangan gila. Ya udah. Ya, Steve. Udah move on lah ya. Udah. Nah, lu dulu nih kan kita kan yang belum pernah lu berdua nih kan kita pernah nih. Oh, Nah, iya. ya ke lu dulu. Oke lah. Nah, lu ada nggak di sekolah yang lu suka atau lu naksir gitu? Atau lu pikir wah ini cewek cakep juga nih. Ini di mana nih? Sekolah yang mana nih? Yang SMA dulu lah. Sekolah nggak apa-apa sebut kali ya. Yes, sebut lah ya. Ya lo udah lama. Iya, sebut lah. Bodo amat cuma. Heeh. Cuma kalau doang ya. Iya. Ya BMS sih gue nggak pernah suka sama orang lah. Udah gitu aja sih. Nggak tahu sih gue nggak pernah. Dia lumayan Nggak ada sama yang cowok doang sih kalau di BMS. Nggak ada yang match your taste atau lu emang nggak nyari? Nggak nyari sih, mungkin gara-gara gue mikirnya kayak semuanya ya lebih kecil aja sih. Ironik ya sekarang. cuman ya nggak tahu sih, gue cuman kayak mikirnya kayak Nggak pas, nggak cocok semuanya gitu ya? semuanya lebih kecil dari gue sih. Oh. Kayak sama yang dia. Jadi nggak apa topik yang diomongin nggak ngeklik atau emang nggak suka yang lebih muda apa? Nggak, kayak semua orang kayak emang nggak cari aja sih. Dia juga dulu di sekolah kayaknya bodoh-bodoh amat gitu. Iya ya, ya lu kayak Dia ngalamin apa juga nih? ya. Nanti Iya, orang iya. mikirnya Iya. gue bego. Enggak, bukan. Katanya bukan bodoh, dia nggak peduli surroundingnya Nah, lah. iya. Pokoknya hangout sama teman-teman dekatnya aja yang cowok. Nanti iya, gue nggak deketin cewek, malah cowok yang deket gue. Nggak tahu sih teman-teman gue homo sama. Siapa ya? Siapa? Baru sih ya. Temen-temennya lu tabukin semua di sekolah. Anjing. Lu mau gue cipok atau gue tabok? Tabuk kayak Nah tabuk. gitu dong. Kenapa harus cipok ya? Yang kamu siapa ya dia? Hah? Nggak jadi. Apa sih? Udah lewat. Oke, sekarang lu lah. Oh, tapi kalau menurut gue sih penting atau enggak susah sih. Bisa dibilang penting atau enggak. Tergantung sih kalau bilang penting, tapi kan orang juga ya lu masih muda banget. Kayak cari sekarang juga belum tentu itu juga bakal end up sama dia juga. Cuman nggak penting juga terlalu ignoran lah kalau bilang itu nggak penting experience-nya sih. Nanti jadi nggak ngerti apa-apa ya pas udah dapet gitu. Iya. Tapi there's always that balance that you wanna reach. Iya, Juga sih. makanya. Kayak enggak, no, I mean like in the sense kayak lu mau have kayak I mean having a girlfriend itu seru gitu loh. It has its perks. Tapi kalau misalnya lu dapet pacar, lu most likely will ignore your friends. And then Yeah. you won't get that balance. And then pretty high chance that you guys won't like get married lah, safe to say kayak high school sweetheart jadian Iya. kayak get married Iya, gitu. chance-nya kecil banget So like lah. ya lu bakal nyesel kayak oh my god in high school gue cuma spend this time my whole time with like this girl gitu and like didn't divide enough time with my friends. Ya kayak Steven dulu. So there's that choice juga sih. Indra juga Steven doang. borderline sama. Indra. Ya, Kayaknya Indra juga kayak gitu. Iya dulu. Masa sih? Iya. Kayak gue nggak nyadar gue. Cuman kalau lagi ngomong doang, kalau nggak ngomong kan dia kan kalau break kan either lagi ngomong sama itunya ceweknya atau enggak main itu Main main game sama HP. kita, iya. Ah, Oh iya. Oh itu cuma main beri Kalau frontier, lagi- ngobrol main game sama HP. Kadang dulu kadang dulu break. pernah lah. Sering lah, Sering lumayan pas sering break. lah. Cuman enggak lebih sering main HP lah. Tapi kalau lagi iya tuh. Nah, kalau Steven mah udah hitam. Wah. Oh mulainya gitu ya. Di pojok kelas lagi enggak kelihatan. Kenapa lu tangkepin kepala sekolah kita mulu? Oke, itu ntar lu. Kenapa lu kepala sekolah kita jelasin dong? Ntar lu. Nih, lu kan tadi lu bilang nih, lu nggak maksudnya kayak nggak nyari gitu, kayak nggak serius apa, bukan apa? Nggak nyari ya. Ya nggak nyari kan ya. Nah, itu ada nggak sih misalnya situasi kalau misalnya teman-teman sekelas lu ini nih, kan tadi lu juga bilang kan gara-gara lu kayak mikir mereka tuh masih rada muda gitu kan. Kalau situasi kelas lu tuh seumuran gitu, mungkin lu bisa berubah pikiran itu kan? Mungkin sih, cuman kalau iya sih harusnya sih mungkin kan soalnya yang bikin gua nggak mau kan mungkin karena mindset itu mungkin, cuman yang kita tahu lah nggak bisa pastiin.
nggak peduli juga. Tapi kalau keganti pun juga isinya juga sama aja sih, kan isinya kan tetap orangnya tetap sama. Cuma ya dah. Nah, Gue dulu ya. experience lu apa sih pas high school, hah? Iya. MC kita. Ya, Jadi sebenarnya tuh MC hot kita. Interviewer nggak sih dari tadi? Interviewer. ya gue Iya. sebenarnya jadi interviewer nih. Cuman sebenarnya gitu gue bukannya pacaran ya gitu, kayak kita dekat, kita ya maksudnya feelingsnya mutual lah. Cuman kita nggak ada statusnya gitu. Jadi lu ignore gua pas break cuman buat hal yang nggak ada status. Jadi lu tanggung Tunggu dulu. Cuma buat yang tanpa status. Iya. Tunggu dulu, ini. Setiap break gua Steve. Tuh. Jadi shadow clone jutsu doang dia. Iya. Wah ini udah mulai bohong-bohong nih. Ini bukan asli nih. Lu jangan bohong lu di podcast lu. Nih. Oh, kita bawa Tunggu. next episode kita bawa ceweknya nih. Ya. Kita undang ceweknya nih. Atau ini Sebenarnya kita banyak fotonya sih. Iya. Kayak mereka kayak selalu bareng gitu. Buat kita itu foto Atau mau- Atau kita tampil ya di layar. Ada yang ada yang stiker malah. jadi stiker WhatsApp. Jadi stiker Iya. WhatsApp. Atau kita mau ini sekarang di-cut terus kita jemput ceweknya. Iya. Udah, kita break dulu ya guys. Be right back. udah jangan ngomongin lagi udah. Oke, jadi jadi sebenarnya tuh bukannya kita sebenarnya feelingsnya mutual ya, cuman kita gimana ya? Sabar, Kayak- ini mutualnya ini udah ke-confirm atau cuma lu doang? Wah, jangan gitu dong. Gua kalau bilang mutual pasti gua tanya dulu. Ah, berarti udah confirm nih. Udah confirm. Lu yakin? Yakin 100%. Gila. Iya, gua lagi nggak yakin. Soalnya Steven terkenal delusional dulu. I feel like actually a lot of people, especially like kids in high school, mereka benar-benar nggak tahu when they're in a one-sided relationship. Nah, iya. Kayak mereka suka orangnya tapi mereka mikir orangnya suka mereka balik, tapi padahal enggak gitu, kayak nggak enak lah atau gara-gara buat status atau apa. Oh, iya. Sebenarnya itu happens a lot sih, and I feel Gue like juga suka mikir gitu. Kayak yang baru-baru ini ya. Iya. Siapa yang baru-baru ini ya? Aduh. Laki sih rasanya. Oke, Nggak berani apa? Apa? Iya, sebenarnya kita ya feelingsnya mutual lah. Cuman kita saat itu untuk kayak jadi official lah pacaran gitu ya. Itu gimana ya? Mungkin dibilang belum menurut kita ya status pacaran itu juga kayak nggak penting gitu nggak sih? Nggak ada bedanya. Ya nggak ada bedanya. Soalnya kita juga memang udah feelingsnya udah mutual, kita udah dekat gitu kan. Jadi ya untuk gua minta jadi pacar gue tuh menurut gua udah saat itu ya untuk memang nggak itu lagi, nggak perlu lagi saat itu. masa sih? I feel like lu kalau misalnya dari HTS bikinin jadi pacar lu itu kayak it's like making her yours. Itu kayak you're mine now, gitu in a way. Itu kayak ada satisfaction-nya sendiri. iya ya. ada satisfaction-nya gitu. Cuma dulu pas kita sebelum pas kita HTS juga kita eksklusif, we were already exclusive. Jadi Yeah. kita apa namanya kita juga gue juga nggak takut dia kayak gue percaya sama dia gitu lah Yeah. istilahnya. Intinya gue percaya sama dia. Jadi soalnya walaupun kita bukan pacar, itu kita udah bilang gitu. Kita tahu kita tuh eksklusif. Jadi gue nggak ada pusing takut dia gitu lagi sih, sama mungkin nggak tahu ada cowok lain tapi gue nggak tahu. Itu sih sebenarnya yang mungkin yang banyak orang ya, yang bedain pacar sama HTS itu mungkin ya itu exclusivity kan. Itu mungkin walaupun udah saling suka sama lain, satu sama lain gitu ya. Mungkin ada orang yang belum dapat status pacar itu bakal kayak bukannya nyari gimana sih, masih mau nge-explore gitu lah. Ngelebarin circle-nya dia nggak cuma sama satu orang ini doang gitu. Itu menurut gue yang ngebedain HTS ya, sama pacar. Itu sih. Lu ngomong kayak udah pernah punya pacar aja sih. Gak salah, HTS. Gak salah kan HTS. Iya lu kayak ada experience Dia punya aja. pacar sebenarnya- di sekolah kita dia doang dong. Ya, Pusing, yang lu jangan ngomong. iya dong. yang Gua dari technically lah. Gue dari dulu mikirnya kayak lu kayak officially jadian sih. Iya, gue Iya, juga. banyak yang mikir gitu ya. Cuman sebenarnya enggak. Kecuali I Iya. think like might as well. Iya, Iya. gue mikirnya mau lo sama Steven. Nah, ini tiap hari gue di sekolah kayak gini Brin. Tiap hari jutsu. Gue kan nggak datang setiap hari. Ya tiap dia datang. Tiap dia datang. Wah, aduh. Oh, okay. We Rasanya- give you a chance of not to brag ya. Tapi menurut lu menangnya di apa? Menang maksudnya? Maksudnya kayak why do you think she wants to be with you gitu loh. Kayak don't brag. Itu sebenarnya gue juga nggak tahu sih ya waktu itu soalnya. Ini kenapa Leo nih? Oke. Bisa dikonfirm ya nanti? Confirm nanti kita tanya. Iya.
narasumbernya terus mana? Di komen nanti. Chat 08. Telepon anjing terserah lo ada hotline-nya ya. Enggak. Gimana ya? Waktu gue sebenarnya gue nggak tahu ya. Cuman waktu itu gue rasa gue bingung juga nih. Soalnya gue ada gimana ya? Gue juga waktu itu masih yang namanya masih itu nggak sih Masih ganteng. masih labil, masih SMA, umur berapa sih? Masih Umur belum silau. 15-an, 16-an. Kan masih bingung lah gitu kan. Kita mau carinya tuh sebenarnya yang nyaman aja gitu nggak sih? Yang bisa diajak ngomong, yang seru diajak ngomong gitu, yang maksudnya yang ngerti kita juga gitu. Jadi gua ya mungkin dia merasa kayak gitu sama gua, mungkin. Oh, you were always like there for her. Iya, mungkin. Pas gua nginep di rumah Jojo, teman kita, gua kira lu kedukun kayak biar ceweknya mau sama lu. Ya dipelet ya, itu Iya, mah. Oh. Dari kuda tiba-tiba orang ya. Iya, Gue gak peduli kalau lu kuda. That's a way to get a girl to love you, I guess. Dipeletin. Ya cuma gitu sih apa? Don't do ya, it though. Okay. kalau gitu gue nyari sih ya yang nyaman aja gitu buat gue gitu kan, yang ya diajak ngomong bisa, yang ngerti gitu kan, yang apa namanya cocok gitu lah. Jadi mungkin ya itu mungkin yang dilihat dari gue itu mungkin gitu. Pas lu HTS sama dia, harapannya apa? Kan pasti ada dong om. Paling Ya. paling jauh nyampe apa sih? Sebenarnya ya kalau kita Kubur bareng. Gua mau dikubur satu kuburan megang tangan. bolong di bawahnya pegangan tangan. jadi gimana ya? Soalnya sebenarnya kalau kita udah aduh keringetan. Okay. Sebenarnya ya Gini dong. Nanti. Harus natural. iya sebenarnya ya kalau gue bingung ya kalau kayak lu kalau mau mulai relationship gitu ya, lu udah nyaman sama orang ini ya. Lu nggak bakal misal gue suka sama lu nih, kita terus dia juga bilang oke, gue suka lu, kita cocok gitu nih. Gue di belakang kepala gue tuh nggak ada yang gue mikir tuh bakal ini kita putus gimana nih. Soalnya itu gue maksudnya kayak gue gimana ya, I expect the best out of people gitu, ngerti kan ya? Ya jadi kayak gue nggak ada. Jadi lu nggak pernah kayak mikir. Sebenarnya gue juga nggak mikir sepanjang mau sampai apa namanya sampai kuliah bareng lah atau nanti. Oh iya, jadi Tapi ya, cuma jalanin aja lah, jangan ya gue jalanin. Cuma Iya. gue jalanin, tapi gue nggak mikir, gue nggak ada pikiran nanti mau apa namanya, gue nggak cocok sama dia lah, ntar mau putus gimana? Gue nggak ada pikiran gitu. Oh, Terus nggak ada. Terus juga apa namanya? At the same time, gue juga nggak mikir sampai jauh banget sampai future gue jalanin aja gitu. Ntar kalau misalnya Interesting. ya memang kalau Kalau cocok ya cocok kalau destiny ya. Lumayan optimistik. Iya. Tapi Coba gimana sih kalau misalnya kita pacaran nih, udah mikirin dulu di belakang kepala kita, aduh ntar gue harus putus lagi nih, gimana sih? Itu nggak sih kan? Enggak lah kan, tapi kan itu kan apa sih? Normal lah buat orang mikir begitu, asalkan lo kayak nggak terobsesif lah, gue pengennya begini. Kan itu kan baru kan, kalau cuma buat mikirin kan nggak masalah. Kalau cuma kayak anggaplah ceweknya lu lagi di rumah bareng, terus lagi nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba aduh gue lapar, gue mau makan. Kayak orang pesen lah, cuman terus dia bilang yaudahlah kalau gitu pesen lah, terus lu bilang enggak ya, gue nggak mau ya, gue mau punya itu istri yang bisa masak di rumah. Kalau kayak gitu kan baru, itu kan terlalu jauh kan, itu kan. Iya. Tapi kalau lu mikirin begitu, kalau gue sih pengennya punya cewek yang bisa masakin buat gue, itu kan mikir begitu kan nggak masalah kan. Lu nggak suruh dia buat begitu. Cuman kan lu pasti punya ideal sendiri dong. Ya pasti ada lah, kita juga, ya gue yakin lu pada juga pasti ada lah, apa di pikiran lu, wah ini pasangan gue nanti gue mau kayak gini, atau gue maunya yang harus ada ini lah, harus ada itu lah gitu. Gue yakin pasti lu pada ada gitu. Cuman pada saat itu ya, gue juga apa yang saat itu gue pasangan ideal gue, yaitu dia qualitiesnya ya ada. Cuman ya sekali lagi ya gue nggak kayak gue jalanin aja, gue nggak mikir sampai jauh banget. I don't know if it's just me. Tapi gue kayak I developed this habit gitu dari maybe last year. Kayak say I wake up today and then I'm gonna meet my friends or meet somebody. Before I go as I'm going down the stairs, gue kayak mikir I might come home like a different person. In a way kayak I might come home and then this person is my girlfriend. Contoh, I might come home and this I'm depressed and this person is not my girlfriend anymore. Or I might come home and gue berantem sama ini orang, terus gue udah nggak kayak temenan sama dia.
kayak in a way, I don't know if you guys have ever Gue nggak pernah thought sih about gitu. that. Iya, kayak gua, Cuman iya. kayak bener-bener on the spot gitu, kayak before I go to the event, gue mikir kayak, What will happen gitu. Oh. I might come home in like a different Shit, what the situation fuck? gitu. Itu random ya? Gua rasa sih gua nggak begitu Mikirnya sih. dalam banget, gue Iya. nggak pernah sampai begitu. Studi bro. Nggak tahu sih. Iya. Karena I don't know, I feel like not just like sudden changes in life, cuman kayak some shit just hit you like kayak tiba-tiba kayak wacky in the back of the Oh, head, iya. kayak lu bener-bener nggak kayak expect gitu loh. And like gue gara-gara mikir itu gue aja kayak langsung maybe you should like kayak not expect tapi kayak consider Biar lo biar nggak nanti lu nggak disappointed kayak so in shock gitu. Iya. Ya kayak oh I recently just thought about like this happening gitu, so it should be fine Oh, oke, nggak. in a way. Buka pintu truk. Buka pintu. Tapi sampai sekarang masih begitu. Karena Atau- sekarang gue lagi positifnya lah. Oh, lagi seneng-senengnya lah. Honeymoon Wah, ya phase. soalnya I don't know why, bro. Cuman dulu lah, pas masih kayak pas mid covid lah, kayak bener-bener kan nggak ketemu orang-orang. Oh, Or like even if iya. I'm gonna like meet someone gitu. iya, lagi Never kayak know. gitu sih memang sih bikin apa namanya? Semua plans kita ke-cancel. Iya. Apa namanya? Future tuh uncertain gitu ya. Pasti ya wajar lah kalau gitu sih ya. Gara-gara covid semua plan kita ke cancel. Kayak gue pernah baca itu di chat siapa ya? Isn't that like, oh, specifically you. But that's like everyone. Iya, kayak semua orang In the gitu sih world, ya. in the Semua world. orang gitu sih. Soalnya ya kapan kita awal tahun tuh masih gitu ya, masih kayak gimana ya? Awal tahun masih biasa-biasa aja gitu, kayak Gue semua masih sama partying, aja bro. sih. iya, blissfully unaware. Cuman ya Gua abis itu sama aja sih, tiba-tiba gua di langsung kamar kos lockdown doang. segala macam. Mixel banget. Mix banget. Itu tuh awal tahun ini ya. Steven hilang. Iya tuh enak tuh. Gila, cepet banget. Ini udah bentarnya tahun baru lagi loh. Gila. Gak nyadar sih. Udah lama banget. Lampu diskonya. Yang gitu doang. 2 years, Kan 2 udah years. baca. 2 years should be safe lah ya. Ada Eh, lampu di iya. atas disco, di ini Gara-gara juga vaccine. disco. Apaan? Ya, bentar lagi gak sih? In a year should be safe. In Harus 1 ya. year. Ya hopefully ya. Iya, kalau enggak gue nggak bisa ketemu-ketemu. Vaccine. Yikes. Ketemu siapa? Right now kita nggak tahu episode 2 udah Oh, gimana, iya. episode 3 Oh, gimana. iya. Ya bener ya, tuh sekarang ini tuh sekarang ini. Episode 1 saya sedih. Nah, udah nih, sekarang udah semua kita udah sharing semua nih, kecuali nah, sekarang lu nih. Oh. Tapi lu belum bilang menurut lu penting atau Oke, enggak? oh iya benar. Jadi pas gua ini kita itu dulu. Throwback lu nih ya. Jadi pas gua SD gua udah guru agama. SD anjing. Iya, masih inget gua. Itu banget left such a great kayak lasting impression. Dia tuh kayak ada lagi di kelas, itu nggak tahu lagi ngomongin apa, pokoknya dia bilang guru gue bilang, jadi tuh dia she's not opposed to the idea of her students having a boyfriend or girlfriend, cuma asal it drives you to be a better person gitu. Kayak for example kayak lu kelas lu lagi SMP atau SMA lu punya pacar, nah itu kayak nge-motivate lu untuk masuk sekolah tiap pagi kan, apa datang tepat waktu lah. Indra banget tuh. Iya itu yang penting kayak kalau ada motivasi itu bener ya, niatnya tuh bener, itu dia bilang tuh dia nggak masalah. Dan itu menurut gue ya bener banget gak sih, kayak kan nggak ada aturan yang bilang oh lu nggak boleh punya pacar, lu punya pacar harus umur segini. Yang penting kalau misalnya lu ketemu yang cocok, terus lu mau it makes you want to be a better person, ya I don't mind. Tapi don't get mixed up. They shouldn't be the motivation. They should help motivate Iya you benar-benar. towards a goal. Iya. Iya. It helps you want to be a better person. Ya, gitu, contoh lu mau kurus. Hmm. You shouldn't be like gue mau kurus so that my girlfriend will be happy. Iya. Gue mau kurus so that I will attract my girlfriend. It should be like my girlfriend wants me to be kurus so that I am happy or I am healthy. Yeah. Kayak it's like within. Iya. Oke, gua ralat ya. What he said. Ya. Tapi jarang sih. Maksudnya jarang gimana tuh? Ya, not every relationship is like that healthy sampai segitu. Oh, iya. Apalagi ya apa kayak pas SMP SMA gitu nggak sih? Mungkin Iya. masih labil-labil, masih nggak tahu. Iya kan. masih cinta monyet nggak mikir Iya, segitu iya, jauh loh. iya. Iyalah, apalagi kalau lagi main game ya. Main game apa ini? Aduh, why there was shade? Gua nggak bisa relate sih. Labil. Gua nggak bisa relate. Mulu sih. Tahu lu sih main game mulu. Ya itu sih. Menurut gua sih ya. Kalau as long as ada motivasi gitu lah. Makes you want to be a better person, I don't mind. Oke, Sean. Kenapa lu nggak bilang Lanjut, next? lanjut next. Next, John. Next gitu. Next.
Fuck. I'm Sean. Hi Sean. Hai Sean. Oh kayak support group ya? Yeah, kayak support Hai group. Sean. Enggak lah. No, I had a relationship back in high school. Pas when I was like a very immature and like in kayak I had Fat. yes, I was fat. And kayak I had no path in life gitu in a way. Masih kayak- labil lah ya. Iya pas labil lah bener-bener kayak had no passion. I mean like jujur aja as a boy. Tahu apa sih kita gitu kan? Iya nih high school kayak what do you wanna do gitu lah. Iya. I wanna be an astronaut kayak jarang banget kan. Iya. Kayak ilmunya juga mau ditanya mau kuliah di mana juga nggak tahu. Kita masih Kebanyakan- mikirnya apa? Main game. Iya, main game Iya, doang. atau sama temen-temen gitu. Tahu Iya. sekolahnya males. Iya. But Kecuali Indra. Udah rajin lah. Ada motivasi soalnya. Indra paling rajin sih di kelas. Jarang lah. ya, Gue jarang absen di sekolah anjing. Iya, rajin gue Indra. Jadi itu dong udah. Lanjut Cil. No comment, no comment. lanjut next. Next. Yeah, but basically I had my first serious girlfriend back then, and in a way I guess like it motivated me in life. Gitu, cause like my everyday life before I got a serious girlfriend was like it was okay. I mean like I was having fun, my family was fine. Gitu loh. I guess I was privileged in that sense. But it was okay. It was like flat gitu loh. But like when like I got a girlfriend, it felt like pretty like boosted up gitu. I mean yes, I also like cut down my family time and like my friends time, not like completely, but like a small portion lah. And like but I feel like the experience of getting a girlfriend and like especially one that you actually like, gitu really enhances it and like makes life a bit more like in a way like colorful gitu loh, daripada kayak datar doang gitu loh. I feel like if your emotions are like involved, like the positive ones, kayak you know kayak Apa excited lah ya. apa excited Yeah. gitu loh. Yeah. Kayak it doesn't even have to like involve her, but like you're just in that general space of happiness Iya. gitu. So I feel like just having like a healthy or like a good a happy relationship gitu is like important gitu, just to like enhance life. I mean, it shouldn't be the foundation. Definitely shouldn't be the foundation of life. You shouldn't live your life and go to school just for this girlfriend. Yeah. Gitu. It's very bad to like build a foundation. Bad kenapa? Yeah. Cause kalau misalnya lu putus, you're fucked. Kalau lu putus, like your Iya, whole world langsung comes depressed gitu ya. crumbling down. Ya, No, no. tujuan lu satu ini, terus Iya. tiba-tiba hilang gitu ya? Iya, kayak lu ke sekolah buat dia, tiba-tiba lu putus, lu ke sekolah buat apa? Jadi malas Gitu loh. ngapa-ngapain. Iya, kayak okay, I'll just shift up from my girlfriend to my friends. Kayak let's be real, kayak your friends don't make you as happy as like a healthy Tahu lu dah, lu girlfriend nggak bikin would. gua happy. Iya kan, Iya. safe to say kan. Nggak bisa. Beda lah. Yeah, and like that's why I think like having a girlfriend like that young in high school is kind of dangerous, just because kita nggak begitu tahu apa-apa. Masih Ya naif. kan? Iya masih Iya. naif gitu. We don't know Masih what's right polos and lah. wrong. Kita mendengarin orang tua who knows better juga. Kita kayak nggak bisa connect gitu. Kayak Iya. otaknya masih kentang lah gitu. Ya kan? So to answer the question out of experience, I feel like to answer the question out of experience, I feel like it is dangerous, but if you do it right, Oh. it's good. Yeah. Yeah. You just have to play your cards right. But it's also very hard because not a lot of people can think that far lah, Iya. that young. Itu juga apalagi kan kita masih sekolah ya, masih SMA lah. Kita nggak pasti gitu. Nggak 100% teman-teman kita mungkin pola pikir sama kayak kita gitu. Iya, iya. Apalagi masih pada muda-muda gitu kan ya. Ya harus pilih-pilih lah. Yeah. Enggak deh, men. Bener sih. I have a question though. Nah, Do you guys feel like you're mature? when now or Yeah. Yeah, like now. okay, I think it depends. Mature tuh kayak your meaning of what is your meaning of mature? Like you're able. I mean, like besides the usual kayak you know what's you have like your priorities straight, like actual priorities gitu, kayak not games gitu lah to say, and like lo kayak you're able to like understand and empathize with people gitu, and you're gimana sih, just kayak open-minded in that sense. I feel like that's safe to say the definition of maturity in a way. Iya, bisa. Ya kan? Bisa dibilang ya. Safe to say. Do you guys feel like you've achieved that? Kalau mungkin gara-gara gimana ya dulu soalnya pas sebenarnya gue SMA ini nggak selesai ya.
itu ya kita semua ini SMA kita nggak selesai hitungannya ya. Gua Soalnya selesai. oke, sorry. Yang paling Selesai rajin. Paling semua. rajin. Tapi kita nggak selesai bukannya gara-gara Bukan kita- bego. Bukannya gara-gara bego. Gara-gara drop out ya. Iya. Ya, Dia buat clarify doang. selesai karena dia perlu banyak belajar. Nggak gitu. Nggak gitu. Sorry. Maksud gua bukannya orang-orang yang DO bego ya, iya. yang bukannya maksudnya yang Cuma- DO bego. Iya. Tapi Cuma kayak kan kita we didn't fail. Ya, jadi Kelas sebenarnya 10 mau kuliah gitu. Nah, jadi sebenarnya kita bertiga tuh nggak kelar kan ya. Jadi kita kelas SMA 1 itu kan kelas 10 ya. Iya, Lu SMA kelas 1. Oh ya, kita Iya, jadi SMA 1 SMA kita berdua nih. Kita SMA 1 itu kita keluar high school kita langsung masuk kuliah gitu kan. Nah, cuman ya untuk dia kan beda setahun lah ya. Nah, jadi pas udah masuk kuliah itu kan otomatis lah beda lah suasana dari sekolah kan. Ini orang lebih apalagi gue kuliah buka di luar kota nih. Nah, jadi otomatis ketemu banyak orang yang bukan dari lingkungan hidup gue gitu. Jadi terus juga environment-nya beda banget, cara belajarnya. Jadi lu kayak dari kalau di sekolah kan nih, misalnya nih guru nanyain, "Oh, PR udah kelar belum? Lu udah belajar belum?" Ya kan? Terus exam nih. Besok exam lu belajar sini nih. Lu kalau nggak tahu tanya gua. Kalau kuliah, sedangkan kuliah nih, ya dosen ya ada yang nggak peduli. Cuma dikasih slides, berjelasin, udah dia pulang. Iya. Kita baca sendiri tuh. Jadi tuh kayak experience tuh kayak bukan gimana ya, kayak maksa gua untuk jadi lebih independen gitu. Terus kayak in a way more mature I guess. Jadi dari situ dari gua kelas 10 itu gua udah tinggal sendiri kan di luar kota. Itu memang ya gue juga mau gue mau mencoba gitu kan, mau tinggal sendiri, mau independen gitu. Jadi I feel like I've become more mature and since I finished year 10 I grow as a person gitu. Because like you were put in a kayak unknown Yeah. spot gitu. Kayak Yeah. benar-benar you just forced to like live by yourself. I'm not forced. It's my choice. It was my choice. I want to try to live alone in a new environment. Okay, gitu. okay, Yeah. I see. Jadi ya gue apa-apa sendiri kan ya. Terus orang tua jauh kan. Cuman ya tetap gue tiap hari komunikasi sama orang tua gue. Ya, benar. Kayak Iya, lu tiap hari. tiap hari kalau nggak WhatsApp message lah, WhatsApp call gitu kan atau Ngomongin apa? video call. Biasa ngomongin apa? Lagi berak. Aku tidur dulu ya makan. bang. Obat rambut, Pak. Habis mie. Skill set. Enggak, ya cuman ya tiap hari maintain communication gitu. Ya tiap hari jadi kita ya ada communication tiap hari gitu lah at least. Jadi ya dia ngebantu juga sih. Jadi more mature. Lu? Gue penasaran sama lu sih. Ya tahu Lu sih. kapan gitu? Ya kapan? Iya. Kapan lah? Kapan Apa apanya? namanya? Kapan really kayak mature Iya, kayak- gitu loh. Kapan gua? Iya, kapan lah? Iya lu kayak baru lahir udah mature kan. Dari lahir? Gak tahu kayak dari cerita-cerita Dari udah berkubus dari lahir ya? Iya. Oh, udah, nggak usah komen lah. Tapi enggak lah, kayaknya pas lu masih SMP kayaknya masih belum sih. Ya, Gak tahu sih kalau lu bilang yang tadi lu bilang, gua mikirnya kan benar maksudnya berarti belum lah. Ya, belum sih. Ya bisa juga kan dikit SMP kan kita tinggalnya sama orang tua mulu, apa-apa gampang kan, kita mau makan dikasih makan, kita mau sekolah diantarin ke sekolah, ya kan? I mean just because lu jadi mature doesn't mean kayak lu Ya, harus perlu hidup independen. kesusahan. Iya. Ya, atau Iya, independen. Kayak nggak perlu juga kayak Kayak kan kadang yang penting bisa kan aja. mindset lu. Mindsetnya Tergantung berubahnya sih. kapan. Gantung. Ya tergantung sih, bodo amat sih. Cuman kayaknya kalau misalnya kita tinggal sendiri nih, kita apa-apa independen, it goes hand in hand with your mindset nggak sih? Lu kalau misalnya udah independen nih, pasti otomatis mindset lu kayak you see the bigger picture gitu. Lu nggak cuman Mikirin diri diri sendiri, iya. iya. I think kayak kayak for me ya, kayak maturity is defined by your ability to be mandiri gitu lah, to be mandiri, terus kayak lebih open minded gitu. Lu juga nggak cuma mikirin diri lu doang, lu mikirin orang lain gitu, apa yang mereka rasain, terus kayak lu bisa jaga perkataan, jaga omongan lu, Iya, biar jaga perasaan orang gitu lah. Kalau open minded gua open minded sih. Iya lah. Open minded ya lah. Iya. Tapi kayak the whole kayak like giving a shit of like people's feelings and like watching what you say because like you're, you know, not that you care, but like you just, you know, you're able to like tell, Ya. you know, Wow, watch out. is it the wind? I think so ya. Kenceng gini. Lu kan Sidra. Sampai keluar ya.
Menurut lo gimana, Dap? Do you think you're mature? Enggak. Enggak. Oke. Anyways. Sekarang apa? Tahu lo. Menurut lo kenapa? Diet. Why haven't you reached that point? Not that you have to, guys. Not that you have to. You But kan like, ada your own timing lah ya. yeah, your own timing lah. Enggak kalau Iya. belum umur Karena segini gue belum. masih nggak bisa set my priorities straight juga sih kayak. Terus gue lebih nggak mau gimana ya contoh jelasinnya. Kayak gue lebih nggak bisa jaga diri, maksudnya kayak jaga omongan gitu masih belum bisa. Masih belak-belakan gitu Masih ngomongnya. belak-belakan gitu. Terus Masa ya, sih? ya Lu mana gitu. belak-belakan sih? Lu mana ngomong? Lu lebih Iya, nggak kayaknya. ngomong kali. Lebih Iya, lu kayak enggak, lebih kalau kalem gue gitu. kayak kalau ngatain orang masih ngatain orang kayak parah gitu. Kalau ngatain Temen temen mah, biasa iya. lah. Kalau gitu mah gue yang gitu kali. Cuman kan Iya, menurut gue kalau gue masih begitu masih nggak mature gue. Apa sih yang Nggak jaga perasaan orang lah gitu. emang siapa yang gue bikin sakit perasaannya? Contoh menurut gue kayak teman kita satu ada karena kita kata-katain dari dulu kayak nggak mau hangout lagi sama kita. Siapa? Siapa? There's a start with a B. Iya, iya. Oh, iya. Sebut aja gue kan. Menurut gue sih begitu. Siapa sih? Siapa? Siapa? Ya. Menurut gue begitu sih. Maksudnya sih emang gitu. Enggak. Nah, gue sih emang nggak deket sama dia, jadi gue Lah, emang nggak itu. but realistically kita emang Emang nggak deket sih. memang bullied him the most. Iya, in a way. kita lumayan bully dia sih kayak. Iya. Tapi emang nggak deket doh. Emang nggak deket sih. Cuman Jadi terus ya. juga plus kayak kita masih sekolah dia udah pergi dulu gitu kan. Dia pindah. Iya. Dia kayak he went abroad. Enggak lah, itu bukan karena itu lah. Iya, memang bukan, cuma cuman- nggak deket, emang nggak cocok. Kayak lu kalau gua suruh lu pergi berdua sama emang Oke. mau. Iya nggak juga sih. Nah, kan iya kan karena nggak cocok, bukan karena iya. cuman karena gue bully. Iya, lu tapi terus. dulu kita lumayan bully dia parah. Gue sampai mikir kayak dia nggak mau sama kita hangout. Gara-gara we relied on each other on feeling kayak Iya. that's normal. Oh Yeah, iya. oh, he bullied him, but then this guy think Kayak like, oh dia juga bully dia, orang kok ngatain nggak gue apa-apa. normal aja kan. Gue Iya. pikir gue ngatain orang juga normal aja Iya. gitu. Terus gue baru mikir kayak Jangan bully kayaknya dong nggak lu. normal gitu. Gue sih nggak pernah bully. Jadi itu bukan kita Bukan bully, maksudnya bukan bully pukul-pukul bukan apa ya? Roast, kita roast. Cuma roast doang ya. Kita we, roast. we don't condone bullying in any form of Ketawa-ketawa doang gitu. Iya. Dia, iya. Tapi iya sih kita never roast sampai to the point kayak dia sampai nangis. Dia sampai Iya. marah gitu. Dia Iya. juga ikut ketawa, tapi Gue pernah sih gitu. And Frank lu. oh iya malu. Malu. Kok gua? malu. Jangan bawa gua dong. Iya, lu jangan gitu, kita Immature duduk banget bareng, sih. Iya. Immature banget. Lagi Panik gua anjing. Tempeleng Tommy. Kita duduk circle gitu. Kan ini nonton. No way. No way she's watching. Ngomongin Frank panik gua. Keringet dingin ya. Keringet dingin. Itu kan lo yang mulai ide lu, bukan gua. Gak mungkin gua sih, gua kan baik. Tapi the reason why I segmented into the way like the maturity topic is because kayak okay, like obviously like I'm over it lah. But my first serious girlfriend ya broke up with me ya alasannya dia bilangnya gara-gara I was like immature kan. Ya udah at the point gue kayak what the fuck does that mean gitu Yeah, lah. yeah. Gue obviously dulu like when I was young I would assume that maturity means like oh you have your own business, oh you know kayak you're an adult gitu in that sense. But like over time when like I went to Singapore and like I lived alone and like I had to like socialize and try to like understand where they're coming from so that we can at least be friends gitu. Kayak I had to kayak unconsciously like mature myself gitu to Yeah. adapt gitu in a way. And that's why I say kayak it's kind of dangerous like when like lu jadian sama someone back in high school and then like that was me. Like my foundation was like her. And then like she broke up with me and like my world came like crumbling down in a way. Yeah. Gitu, and like I had to like rebuild myself in a better way gitu. And like that when she broke up with me, it was like one of those like whack in the back of my head kind of like moments gitu. Kayak bener-bener I never saw it coming and it was like such a shock that like it changed my character in a way. Kayak safe to say I was like immature back then. Yeah. But like Ya, kita semua ya, iya lah ya. I got Safe to immature. say, yeah. But like after that, like I really like flipped, not like instantly, but like it like boosted me kayak cepet banget into like
kayak be more empathetic lah and like understanding in a way. And I don't know, have you guys ever been hit like that by someone or like by something gitu that like shit? Lalu kriteria lu mature itu sekarang jadi apa? Kalau orang udah mature gitu, kriterianya punya apa gitu? Kalau lu understanding, I mean lu understanding and lu juga peduli gitu loh. Kalau you can understand, but like you can also be like, but fuck you, you know, like my priorities first. Yeah, gitu lah. yeah. But like I feel like if you're like mature, you're like understanding, and you're able to like at least compromise for both to benefit for both parties. Gitu. I feel like that's pretty mature, safe to say. Ya kan? Oke. Yeah, this can apply with like in any way lah. Kalau gue lebih mentingin orang lain justru kalau gue. Kayak Jadi- gue lebih mentingin orang tuh ngerasain apa. Jadi gue mikirin orang itu dulu. Cuman begitu ya toxic lah kayak. Iya. Iya, itu juga kan terlalu itu ya. menurut Kalau gue gua. biasa begitu ya. Makanya gue pikir juga terlalu parah gitu juga ya. Hero of justice gitu ya. Nggak hero biasa. Selfless banget Indra nih, selfless banget. Gara-gara kameranya nyala sih. Ini kamera mati udah. Kamera mati. Sembarangan. Oke, next. Yeah, tapi enggak. No, but going back to that, not trying to throw shade, but I don't think that's maturity. That's good, but Yeah. that's not maturity. Iya. Iya, terlalu Iya. naif. Iya mindset gue Iya. gitu sih Iya, dari iya. dulu. Cuman nggak tahu. Iya. Kayaknya salah. Cuman Gue juga ya- tahu itu salah gitu. Cuma harus ada balance ya sih. Apa lu Nggak bisa selfless juga, tapi nggak bisa. Nggak boleh lah. Ya lu Iya. bisa ya terserah lu. Cuman ya lu nggak You need to bakal balance enak it lah out buat- nggak sih? nggak Iya. enak buat lu. Yeah. Iya. Ya cuma harus ada balance lah. Lu ngertiin orang, at the same time juga lu juga harus apa namanya? Dia juga Tahu harus diri ngertiin lu lu. harus iya iya. But at the same time, you have to really like either you really have to be good at like self-evaluating that like hey this is imbalance and like you need to fix your schedule, or like somebody will have to tell you kayak lu kok nggak pernah hangout sama kita lagi ya gitu. I think itu juga tadi yang lu bilang ya apa? You have to be self-aware. I think it's one of the criteria of being mature. I think ya. Yeah, kayak Kayak you lu know your tahu, feelings yeah. and you know what you're doing wrong or Yeah, something like that. yeah. There's lots. I think it's too broad of a topic, Iya. maturity. Oke. Gak habis-habis kalau ngomongin sih. Kan jadi jomblo lah. Work in the back experience. Oke, let's go. Iya. Yang kayak tiba-tiba kayak kayak oh shit. Say kayak oh shit, I've been such an asshole ya dari dulu, something like that. Or like yeah, you know what I mean? Maksudnya? Iya kayak orang-orang bilang kayak enggak kayak Enggak lu ada experience. contoh tuh lu sering hangout kayak gue sering hangout sama lu pada terus tiba-tiba kayak gue kan always joke around and like you guys are like hurt deep down and then suddenly you guys confront me and then like you tell me kayak you're actually an asshole and then gue Emang kayak ada yang gitu. really no I mean it can happen I mean I've low-key done it to someone like me and a group of friends we've confronted this one guy gitu Kayak not like to, an- like attack Like but an intervention? not intervention. So like we hung out like the five of us, right? I think or six, and like behind his back. No, it started with like me and this one guy. We're like, you like this guy? Yeah, He's like a dick, right? No, it's kind of annoying, gitu. Yeah, Kayak, why is he keep doing that, gitu Yeah. kan? And then like yeah, we were like gossiping and like making like joking around. And then like suddenly like this one girl in the friend group, and she overheard, and she's like, yeah, he also did that to me, Oh. gitu. And like it built, and like this girl talked to this other girl, and like ujung-ujungnya it was like 5 against 1. We're like, we gotta sit you down, gitu. Kita kayak we actually don't really like it when you do this, gitu. Kayak it's actually How did he disturbing. take it? Huh? How did he take it? He was actually surprisingly mature. See, that's when I say like he's mature because like he's like Like, you realize what you did wrong, right? I realized what I did wrong and I can see where you're coming from and I'm sorry gitu. Foto siapa? No, you guys don't really know. Yeah. But like back in Singapore, I mean like Oh. I think people still know. Like the friend group, I think Oh. should still remember. Singapore. Yeah, but like we told him that and like he definitely like changed for the better or at least kayak he tried to adapt to our friend group more. So it was impressively mature. We were scared he was gonna like pop off and like fuck this shit and like he left. He's like I don't need this crap. Buka baju. Baju gue celana. Whoa. Calm down. Yeah, but that's I think that's a maturity topic. We can move on to the next one before. Ya udah, nextnya mana udah? Next. Lu pada pernah nggak buat Gue nggak ada yang kayak something hits you hard gitu kayak sekarang yang lagi kepikiran nggak ada sih. Cuma harusnya pasti ada nggak sih? Semua orang pasti ada. Cuma untuk saat ini belum nggak ada kepikiran aja sih. Ada apa gitu?
yang kepikiran itu ada? Gue tahu siapa. Gue tahu. Gua? Yang paling pertama gue bilang ke lu yang lu kayak masa sih? Gue pernah sampai, Itu banyak gak sih? Nah, oke. gue legit pernah kayak experience satu hal yang gue nggak pernah kayak rasain. Tiba-tiba it happens gitu. Terus gue sampai bengong 15 menit. Kayak bengong liatin HP doang. Oh wait. Apa? Wait. What is it? Yang Okay, should we cut this out? We can bleep it. Okay, Yeah, bleep yeah. it. oke. Yang waktu itu gue sampai telepon lu itu cuman ya kayak waktu itu tiba-tiba gue di message kayak Oh, yang- I need to talk to you about something gitu. Itu yang mimpi bukan sih? Bukan. Oh. Yang tiba-tiba terus kayak I think we can no longer kayak continue this gitu. Ya, Terus ya. gue kayak cuma liatin message-nya di bawah. Bang. Iya, iya. Gue ya begitu. Iya. Itu langsung pak gue kayak bengong doang. Kayak gue nggak tahu ngapain. Terus gue nggak pernah expect itu happen gitu. Terus biasanya normal-normal aja. But that's like one of the. I think you can. I feel Gua like you can say takut. it. I feel like you can say it. It's not that bad. Iya. Iya, Gak lewat apa? juga kan udah. Enggak, but it's up to you. Do you want to say it biar people get it more? Aja. Tadi kan Iya, kita yang nggak usah dikat sih ngomong aja ya santai aja. Okay, yeah, we didn't cut it. Ya udah oke. Yeah, no, like that's one of those moments Yeah. that should hit you, gitu. Yeah, yeah. And like it should like be big enough. Kayak gue langsung mikir, gue salah apa? Iya, iya. Gue apa yang gue harus perbaikin gitu. Iya, Oh, iya. itu gak enak banget sih Iya. gitu. Motherfucker. Gue langsung actually after that gue langsung telepon temen yang deket gitu. Gue telepon lu. Gue gak telepon, gue begitu kan. Udah. Ya. Tapi kan nothing bad. Pengen, Ujung-ujungnya pengen nothing bad. dikeluarin lah itu Iya. kayak maksudnya terus tanya opini gitu. Enakan jomblo sih. Motherfucker. Gak ada yang gak. Gue gak mau. Saya banget. Cut. Time out. Masih Lu langsung hit me bro. Hit me bro. Do you think itu trigger a change in you? Change kalau bisa dibilang ya gue sekarang lebih sering kayak mikirin kalau mau gue do something Oh. gue lebih mikirin lagi Kok ini gak ini ya? kayak ini Gara-gara- konsekuensinya apa terus kayak orang bakal ngerasainnya apa gitu gue bakal mikir gitu. Kalau So basically, you're more careful with your Yeah, actions. more- Ada Dilipet dulu ada nggak sih? Dilipet dulu nggak sih? There's something. No, you. Cuman Cempa. Cemtu. gue sempat mikir kayak terlalu careful juga sebenarnya nggak bagus nggak sih kayak you restrict Overthinking. yourself. Overthinking. Iya, Iya, overthinking ya. gue overthinking lumayan parah sih. Yeah. Just gotta do it, man. You gotta. Iya. Yeah, you gotta be realistic and not optimistic or Iya, pessimistic. jadi orang paling bagus itu emang mesti realistik sih. Yeah, people Yeah. don't really know, but like there's a middle ground in that, you know. Ah. Kayak optimistic, pessimistic. People think it's just black and white. Yeah. Tapi you can be like in the middle. Jadi optimistik ya boleh lah sama. Tapi Ya, tapi lu jadi badut. iya. Iya bagi. Oh no, bro, she likes me. Oh no, she's just going out with her They're just friends. They just sleep together in bed. Makeup udah selesai gitu. Marker. Dia senior. Aduh. Aduh, abang. Shade. Siapa sih? Iya, itu mah itu enggak. Nggak boleh. Ah, itu Next episode ya. Ya, next. Ntar topik habis semua lagi. Hah? Ntar topik habis semua lagi. Oh iya. Random Baru banget. episode 1. Kalau episode 1 udah tahu lu nggak mau lagi ya. Iya dong. Lay, Jangan, itu harus random ditis. banget sih. Harus ditis. Random banget sih. Ya gitu bego. Oh my god. Lu Aduh, jahat berat. sih. Katanya lu, oh iya lu nggak mature emang lu. Tahu Mature ya, banget sih. nggak mature lu. Enggak. Nggak bisa ngertiin perasaan orang. Tahu lu nggak. Harusnya juga lu di kantor joke around it. Sedih gue. Not in front of the camera though. Not ready for that. Tahu. Dia tuh lu nggak lihat tuh sampai sedih gitu sampai. Oh, meluk-meluk bantal. Kan kalau Enggak. gitu ya nggak apa biasanya minta dikat juga boleh kan. Bisa nggak apa? Nggak apa, sebenarnya. Nggak apa, no problem. By the way, kita udah 50 Kita menit. udah mau 1 jam loh, Kayaknya kita save the topic for next aja lah. Ya udah, boleh. Iya. Oke lo ya udah. Oke, jadi udah dulu sampai sini dulu nih. Jadi kalau bisa ada feedback atau ada saran Kasih topik ke kita. atau ada topik iya, lah, atau topik ada boleh lah, topik, topik. iya, Topik. minta topik yang mau kita discuss. Sama kalau mau konfirmasi Chat ke abang Steven ya. testimoni Steven bisa di Cek di confirm. Instagramnya Steven Mundarma, abang Steven. Oke. Iya, Bapak. Boleh nanti Kalau ada yang lagi cari cowok, single. ya. Ini nggak single. Cewek cowok nggak masalah. Aduh. Ya. Not Enggak lah. not single. Iya. At the time of this recording, not single. I hope. Oke. Jadi udah sampai
sampai sini aja. Kita udah discuss udah mau 1 jam. Kalau misalnya ada saran mungkin ada untuk improvementnya atau ada saran untuk next topik, boleh di dalam komen aja kali ya. Ntar Kita YouTube. Kita upload kemana sih? Nggak tahu. Ada Wait, kotak saran itu nanti. Iya pokoknya ada kotak saran, kita nanti kasih tahu gimana Bego caranya. kita nggak ada kotak saran. Bego. Penasaran. Maksudnya kalau ntar kita kasih tempat untuk taruh saran kalian. Taruh Udah saran. komen aja. Tahu apaan Ya sih udah, kotak komen aja. saran? Udah, ntar komen aja di bawah. Mau denger apa lagi untuk next episode? Tapi sampai untuk saat ini itu aja. Oke, thanks. This has been Oke. us. Bye. Bye.